जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानंकु मोर एही वीडियो को स्वागत। बंधुगण आजिर एही वीडियोटी मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानंक पई बहुत अधिक खास हेबा पई जाउअछि। आजिर एही वीडियो रे आपण माने जानिबे जे आपण मानंकर मार्च मास 2025 किपरि रहिबा पई जाउअछि। एहा सहित मध्य आपण माने जानिबे जे एही मार्च मासरे मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानंकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर, बेपार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहुअछि। एहा सहित खराब फल प्रदान करुथुवा ग्रह मानंक पई किछि विशेष प्रतिकार गुडिक मध्य जानिबे एवं नवग्रह मानंकर स्थिति संपर्क रे जानिबे। आउ नवग्रह माने आपनकु क्यों प्रकारर सब फल प्रदान करुछंती ताहा संपर्क रे मध्य आजिर एही वीडियो रे आपण जानिबे। तेबे बंधुगण सेथि पई आपण वीडियोटी को संपूर्ण शेष पर्यंत देखंतु। आउ जदि ए पर्यंत मोर एही चैनल को आपण सब्सक्राइब करिनाहंती ताले चैनल को सब्सक्राइब करी भक्ति एवं श्रद्धार हृदय रे तळे आसुथुवा कमेंट बॉक्स रे जय माता लक्ष्मी निश्चय रूप रे आपण लिखि दियंतु। तेबे बंधुगण सर्वप्रथमे जानि नबा आपणकर नवग्रह मानकर स्थिति किपरि रही अछि। बंधुगण आमर राशि चक्रर 12 गोटी राशि मानक मध्यरु तृतीय राशिटी हेउछंती मिथुन राशि। तो मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानकर कुंडली रे सर्वप्रथमे प्रथम घरे मंगल अवस्थान करिसंती, चतुर्थ घरे केतु अवस्थान करिसंती, नवम घरे सूर्यंक साथी रे शनि अवस्थान करिसंती, दशम स्थान रे राहु एवं तांको साथी रे शुक्र एवं बुध अवस्थान करिसंती। आउ द्वादश स्थान रे गुरु बृहस्पति अवस्थान करिसंती। एहा तो थिला मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानकर मार्च मास 2025 रो ग्रह मानकर स्थिति संपर्क रे। तो बंधुगण वर्तमान आसंतु जानि नबा जे सर्वप्रथमे एही मार्च मास 2025 रे आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो। तो देखंतु बंधुगण आमर कुंडलीर प्रथम घर को स्वास्थ्यर घर बोली स्वास्थ्यर गृह बोली माना जाय थाए। आमर इम्यूनिटी सिस्टम रो गृह बोली माना जाय। तो आपणकर प्रथम घरर अधिपति बा आपणकर राशिर अधिपति रहिले बुध। तो बुध आपणकर कोउठी अछंती ना दशम घरे अवस्थान करिसंती। एहा सहित बुधंकर मध्य कौनसी प्रकारर राशि परिवर्तन करिवार एही मासरे नाही। गुरु बृहस्पति मध्य आपणकर द्वादश घरे अछंती। तो स्वास्थ्य को नै करी कौनसी समस्या नाही। आपणकर स्वास्थ्य को नै करी सब किछि भलो अछि। किंतु जेहेतु षष्ठ घरर स्वामी मंगल प्रथम गृह रे रहिसंती एवं गुरु बृहस्पति आपणकर द्वादश घर अर्थात हॉस्पिटल घर रे से अवस्थान करिसंती। तेणु आपणकर मंगलंक पई पेट जनित समस्या देखा देई पारे एवं गुरु बृहस्पतिंक पई चर्बी जनित समस्या देखा देई पारे। एहा सहित आपणकर ट्रैवल तो निश्चिंत रूप रे हबो काहेकिना गुरु बृहस्पति आपणकर द्वादश गृह रे अछंती। तो आपणकर कोउठी ना कोउठी छोट मोट ट्रैवल गुडिक होई पारे अथवा आपण कोनोसी दूर यात्रा करि पारंती। तेणु एही ट्रैवल करुतबा समय रे आपण केउठारे भी अत्ते अधिक फास्ट फूड गुडिक खांतु नाही। जेते अधिक पारिबे आपण एही ट्रैवल समय रे जंक फूड गुडिक अवॉइड करंतु। नचेत आपणकर पेट जनित समस्या देखा देई पारे, नचेत आपणकर चर्बी वृद्धि होई पारे। तो एही भली छोट मोट समस्या आपणकर देखा देबो, नचेत एहा छडा कोनोसी बड़ समस्या आपणकर देखा देबो नाही। तेबे बंधुगण एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही मार्च मास 2025 रे। तो बंधुगण देखंतु कुंडलीर शिक्षा क्षेत्रर घर हेउची पंचम घर। आउ पंचम घरर अधिपति रहिले शुक्र एवं शुक्र आपणक कुंडलीर दशम स्थान रे अवस्थान करिसंती एवं तांको साथी रे बुध एवं राहु अवस्थान करिसंती। आउ जेहेतु राहु जने पापी ग्रह अटंती तांको सहित अवस्थान करिसंती माने राहु आपणकर मन को भटकेइबे, आपणक मनरे कन्फ्यूजन गुडिक सबु सृष्टि कराइबे, आपणक मन इयाडे सियाडे लगाइबे। पाठ पढ़ारे जमारु भी आपणकर मन को से लगाइबा पई देबे नाही। आपणकर मोबाइल टीवी इत्यादि रे हेउ गेम गुडिक रे हेउ नचेत कौनसी प्रकारर प्रेम संपर्क रे हेउ आपणकर मन लागिबो। किंतु एथिरे डरिबार कौनसी चिंता नाही। पाठ आपणकर एही मासरे भलो अछि, किंतु हेले भी आपण जेउ डिसीजन गुडिक नेउछंती, जेउ कार्य गुडिक आपण पाठ पढ़ा को नै करी करूछंती, तो सेही कार्य गुडिकर आपण जमारु भी तरतर हुअंतु नाही।
पेसेंस मनरे रखंतु आउ मनरे जहा आसुअछि तो इयाडु सियाडु भाबी करी सेगुड़िक नकरी जो कथाटी आपण स्थिर करिसंती जो कथाटी आपण मनरे भाबिसंती जे एटा पढ़िबे कि एटा करिवे तो सेहीटा ही करंतु। आउ एही मासटिरे आपण जमारु भी आपणकर पाठपढ़ा क्षेत्र को नहीं करी काहारिंक कथा शुणंतु नहीं। तेबे बंधुगण वर्तमान आसंतु जानिबा जे आपणकर प्रेम जीवन एही मार्च मास 2025 रे किपरि रहिबो। तो देखंतु बंधुगण प्रेम जीवनर गृह मध्य कुंडलीर पंचम गृह होइथाए, संतानकर गृह मध्य पंचम गृह होइथाए, शिक्षा क्षेत्रर घर मध्य पंचम घर होइथाए एवं प्रेम जीवनर घर मध्य पंचम घर होइथाए। आपणमु तो पूर्वरु कहि रखिछि जे पंचम घरर अधिपति हेउछन्ति शुक्र। शुक्र वर्तमान कोउठी अछन्ति ना दशम स्थान रे अछन्ति, बुधंक सहित अवस्थान करिसन्ति। एटा तो आपणक पई बहुत भलो कथा। शुक्र बुध दुईटी शुभ ग्रह तो यही दुई जनकर जेहेतु संयोग होउछि एवं भल संयोग हेउछि तेणु बहुत भल प्रेम जीवन मध्य आपणकर देखा देउछि। तो आपणकर प्रथम घरर स्वामी हेउछन्ति बुध एवं पंचम घरर आपणकर स्वामी हेउछन्ति शुक्र। तो दुई जन एका संगरे दशम घरे अवस्थान करिसन्ति तेणु आपणकर प्रेम जीवन को नहीं करी बहुत भल देखा देउछि। जेउठारे आपण काम करूछन्ति सही स्थान रे आपणकर प्रेम कहा सहित होई पारे सेईटा मध्य आपणकर देखा देउछि। जेउ मानकर लव नाही सेमानंकु लव मिली पारे ताहा आपणकर कॉलेज रे हेउ किंबा केउठारे आपण काम करूछन्ति सही स्थान रे मध्य आपणंकु लव मिली पारे एहा मध्य आपणकर देखा देउछि। काहींकि ना दुईटी शुभ ग्रह दशम रे अवस्थान करिसन्ति। दशम स्थानटी हेउछि कर्म क्षेत्र। तो विशेष भाव में आपण जेउठी काम करूछन्ति जेउ स्थान को बारंबार जाउछन्ति सेही भली स्थान रे आपणंकु प्रेम मिलिबार संभावना मध्य रहुछि। तेबे बंधुगण वर्तमान आसंतु जानि नेबा जे आपणकर वैवाहिक जीवन एही मार्च मास 2025 रे किपरि रहिबो। तेबे बंधुगण देखंतु कुंडलीर सप्तम घर को वैवाहिक जीवनर घर बोली माना जाइथाए। आउ आपणकर सप्तम घरर अधिपति रहिले गुरु बृहस्पति। आउ गुरु बृहस्पति जी कि आपणकर द्वादश स्थान रे विराजमान करिसंति। आउ द्वादश स्थानटी को कुंडली रे टिके खराब स्थान बोली माना जाइथाए तेणु आपण जमार भी व्यस्त होतु नहीं। 15 मई 2025 को गुरु बृहस्पतिंकर परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। तो सेतेबेले गुरु बृहस्पति आपणकर प्रथम घर को आसी जिवे आउ सप्तम दृष्टि रे से आपणकर सप्तम गृह को देखिबे। तो सेतेबेले आपणकर वैवाहिक जीवन बहुत भल रहिबो। जेउ मानकर विवाह रे समस्या आसुथिला बा विवाह पई योग्य होई जाइथिले सेमानकर विवाह हेबार मध्य संभावना नजर को आसुअछि। काहींकि ना गुरु बृहस्पति आपणकर द्वादश स्थान रे थिले आपणकर विवाह कराइबा पई चाहुथिले आपण मते भाबुथिले कि आपणकर विवाह होई जाऊ आउ किछि समस्या कारणरु आपणकर विवाह होई पारु नथिला। तो जेतेबेले आपणकर गुरु बृहस्पति द्वादश स्थान रु प्रथम स्थान को आसी जिवे आउ संपूर्ण 2.5 वर्ष आपणकर से प्रथम स्थान रे रहिबे। तो एही समयटी आपणक पई बहुत भलो देखा देउछि। एही समय आपणकर विवाहर जोग बनिबो एवं आपणकर वैवाहिक जीवन बहुत भलरे कटिबो। आउ जदि दंपति मानक मध्यरे किछि भी समस्या थिला किछि भी छोट मोट कथा को नेकरी झगड़ा थिला मनांतर मतांतर किछि भी थिला तो सेही सब समस्या गुड़िक मध्य दूर होई जिवो। तेबे बंधुगण वर्तमान चलंतु जानिबा आपणकर भाग्य एही मार्च मास 2025 रे किपरि रहिबा पई जाउअछि। तो कुंडलीर नवम स्थान को भाग्यर स्थान बोली माना जाइथाए। आउ आपणकर भाग्यर स्थान रे शनि एवं सूर्य अवस्थान करिसंति। आउ शनि हेउछन्ति नवम स्थान रा अधिपति। तो शनि जेहेतु निज गृह रे अवस्थान करिसंति आउ 29 मार्च 2025 परे शनिंकर बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। जेहेतु 29 मार्च 2025 पर्यंत शनि आपणकर नवम स्थान रे अवस्थान करिसंति तापरे से आपणकर दशम स्थान को चली जिवे। तो सही समय आउरी भलो कथा आपणकर भाग्य आपणको आउरी अधिक सपोर्ट देव। आउ जेतेबेले से केंद्र को आसी जिवे केंद्र रे मध्य भलो राजयोग बनाइबे। तो आपणकर राशि रे देखिबा को गले आपणकर शनि 7.5 चली नाही कि शनि ढेया मध्य चली नाही अथवा एही 2025 मसिया रे केबे भी आपणकर चलिबो नाही। तो आपणकर भाग्य आपणक पई भलो सपोर्ट देउछि
29 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, କୌଣସି ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ ଏବଂ ବୁଧ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ନବମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଭାଗ୍ୟ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଶନି ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ତ ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2025ରେ କିପରି ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୟାରିୟରର ଘର ହେଉଛି ଦଶମ ଘର ଏବଂ ଦଶମ ଘରର ଅଧିପତି ରହିଲେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନଟିକୁ ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଟିକେ ଖରାପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଭାଗ୍ୟ ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି କହିବା ତ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଲାଗିପାରେ, ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମାସରେ ହେଲେ ବି ଭଲ ରହିଛି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ନା ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଅଛି। ବେଶୀ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ଦେଉନାହିଁ, କାହିଁକି ନା 2ଟି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ରାହୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ବହୁତ ବଡ଼ ରହିବ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ବହୁତ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରାହୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କର କାମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ହଟକାଇ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର 15 ମଇ 2025 ପରେ ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ଆସିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କାମଟି ବହୁତ ଭଲରେ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସିଯିବ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ମାସଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣ ବହୁତ କୁଲ୍ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡଟା ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆଡ଼କୁ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ହେବ, ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କାହିଁକି ନା 2ଟି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ତରିକାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାଟି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କାହା ସହିତ ଆପଣ ଶତ୍ରୁତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ନିଜ ତରିକାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କରି କାମ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2025ରେ କିପରି ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆମେ ବିଜନେସ୍ ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା, ତାହେଲେ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2025ଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିଅଛି। କାହିଁକି ନା ବିଜନେସ୍ର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଘରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକାଦଶ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇକରି, ଟିକେ ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ବି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଗ୍ରାହକମାନେ ସବୁ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ହେଲେ ବିଜନେସ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଥ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତ ଥିଲା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଅଛି, ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଟିକିଏ ସେ କମଜୋର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ହଳଦିଆ ଭାତ କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟିକିଏ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ।
ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ବୁଧ, ତ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପାଠ କଲେ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ହୃଦୟରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆମର ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକର ଫାଇଦା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି, ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ରହୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।